hai api syagani ke benta ke baan jong ke Hindi online class. Kekerteng jonga kedai Miss Syrup Lang Shilla. Dikena hakane ka kelas ka benta ngan hikai api syapang ka Hindi ke swar. Ngan ong biang Hindi ke swar. Kabamud Hindi vowels. Lani kita ki vowels ha ki dagtho Hindi. Kumbangi don ya ki vowels ha ki dagtho English kum ki A, E, I, O, U. Te ha ka Hindi ru ngidon ya kita ki swar lani ki bangikot ki vowels. Timantangin pet ki ay kita ki vowels ha ki dagtho Hindi. Ti udak baningkong jong utao vowels ha kaktin Hindi lani utao swar uday tiladangi penkela ha ki dagtho English uday tiladangi penkela yu ha ka dagtho se anar kabamot uso plum kernet se anar di udak ubabot uday hang ni ladangi penkela yu usya ki dagtho English nginyo i baudan arteli se am ti piyok sngo ya kap jing penjelan jong ka jing keno jonga ya am kamut uso ping se am udak ubabot uday ladangi penkela yu ha ki dagtho English udon ya kabamot tang uway se imli kamut usok kentoy imli udak ubabot uday lani bangi ong bari mut ubahe udak ubahe hang neru ngi penjelan ya kajing keno jongi ya menengi ong tang mentapat ngi ong ya une udak ladangi penkela ya syaki dagtho English ngiyo bo udon arteli se ik ngi penjrong ya kajing keno jongi ya ik kamut upai se ik udak ubabot uday tihang ni ladangi penkela yu usya ki dagtho English udon ya kabamot se ullu kamut kadkho se ullu udak ubabot uday hang neru ngi kampen jelan ya kajing keno i jongi ya menengi ong tang
mentapat ngiong u ladangi penkelayo u sya kidak tho English udan artli ki o ha u se und kabamut hagaktin kasi kaot u se und te u vowel lu babut uday uri ri ladangi penkelayo u sya kidak tho English udan ya u ar bat u ai ri se rishi kabamut u pukir ri se rishi udak tho ubabut uday u e ladangi penkelayo u sya kidak tho English udan ya u i kabangi keno hakaktin kasi ya uni udak kum u e se ek kabamut u ek uday u number iwe lani u number 1 se ek udak tho ubabut uday u ladangi penkelayo u sya kidak tho English udan ha u ya u bat u ai se einak kabamut kayit kaman udak tho ubabut uday u bat uniru ladangi tho ya u ha kidak tho English udan bet ya u se okli kabamut hagaktin kasi u thlong lani kabangi ong hagaktin English mortar se okli udak tho ubabut uday u dala adap u so u hang ni ladangi penkelayo u sya kidak tho English udan ya u bat u ha u kabangi keno se aurat kabamut hagaktin English a woman lani kariu kentay kabangi ong hagaktin kasi se aurat udak tho uba but uday u bat ladangi tho ya u ha kidak tho English ngin tho u bat u an se anggur kabamut anggur uday uso grape lani grapes udak tho ubakhatdo uday u aha ladangi tho ya u ha kidak tho English udan ya u kabangi keno aha ti ya uni udak barabor ngim judak ham pendan kam lani ngim dan ya kita kikentin na kabasdang
Henry ladangi penkut ya kinu kikentian ula bandon uni udak tho. Tekena menta tongin ya pule ya kini ki dak tho vowels lani kita ki swar ha ka Hindi iway pa iway. Insdang a I U ri e o an aha. Ngan ong biang a I U ri e o an aha. Tikena ngakwa ya pi menta ba baro pin ya practice ya kini kidak ba pinto hala ki yeng jong pi. Tikena katung ina pwes ka bakot jong gani ka class. Bagin siya siyang pagbat pi hakaway pa ka class. Kublay sibot.